السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 8 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 2 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ہندوستان کی بیٹی ونیش پھوگات نے پیرس اولمپکس میں 50 کلو گرام فری اسٹائل ریسلنگ کے فائنل میں اپنی نااہلی کے بعد ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ونیش پھوگات نے آج جمعرات کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک جذباتی پوسٹ میں اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس نے لکھا کہ ماں کشتی میرے خلاف جیت گئی، میں ہار گئی، مجھے معاف کر دو، تمہارا خواب اور میری ہمت ٹوٹ گئی، اب مجھ میں مزید طاقت نہیں ہے، الوداع ریسلنگ۔ پیرس اولمپکس میں فائنل سے قبل نااہل قرار دیے جانے کے بعد بھارتی ریسلر ونیش پھوگاٹ نے ریسلنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نایاب سنگھ سنی نے آج جمعرات کی صبح اعلان کیا ہے کہ ونیش پھوگاٹ کا خیر مقدم کیا جائے گا اور تمغہ جیتنے والی کی طرح ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہریانہ حکومت اولمپک میں چاندی کا تمغہ جیتنے والی کو جو اعزازات، انعامات اور سہولیات دیتے ہیں وہ بھی ونیش پھوگاٹ کو شکریہ کے ساتھ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سینی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آج جمعرات کی صبح کہا کہ وہ ایک چیمپئن ہیں یا نہیں۔ بنگلہ دیش کے حالات پر اپوزیشن لیڈران مودی حکومت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور اسے آئینہ دکھاتے ہوئے اپنا رویہ اور کام کاج درست کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کے صبر کا امتحان اگر لیا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ مودی حکومت کے لیے تازیانہ ہے، اسے ابھی سے سنبھل جانا چاہیے ورنہ اس کا حشر کیا ہوگا سبھی جانتے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے بی جے پی پر طنز کیا کہ اگر بی جے پی اور ان کے پاپا یوکرین میں جنگ رکوا سکتے ہیں تو انہیں بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات ہمارے لیے اور خاص طور پر دہلی میں برسر اقتدار پارٹی کے لیے سبق ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بہت دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی۔ عوام کا غصہ جب ابلتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بھی تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سلمان خورشید نے کہا کہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف غصہ ابلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بی جے پی لیڈر اور مودی کے سب سے بڑے ناقد سبرامنیم سوامی نے تو نہایت سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جب بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے جب شیخ حسینہ کا تختہ پلٹ کیا اور وہ یہاں آئی تو مودی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، بلکہ اب بھی ان کا وہی حال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مودی اس وقت بھی ڈر گئے تھے جب چین نے لداخ میں ہماری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، وہ اس وقت بھی ڈر گئے تھے جب مالدیپ جیسے چھوٹے سے ملک نے ہمیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ اب مجھ سے نیپال کے بارے میں کچھ مت پوچھیے گا بلکہ مودی سے کہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ ناظرین، سبھی لیڈران کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ مہاراشٹر میں شیو سینا کے سینئر لیڈر سنجے راوت کے ذریعے دائر کیے گئے حد تک عزت کے مقدمے میں ہو رہی سنوائی میں 12 ہدایت کے باوجود حاضر نہ ہونے پر کورٹ نے نتیش رانے کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ خصوصی مجسٹریٹ آرتی کلکرنی کی جانب سے یہ وارنٹ جاری کیا گیا۔ اس سے قبل ہوئی ہر سماعت میں نتیش رانا کسی نہ کسی بہانے سے غیر حاضر رہے، جس کے بعد مجسٹریٹ نے غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اس دوران حاضری سے مستثنی قرار دینے کی نتیش رانے کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ نتیش رانے نے سنجے راوت کو زہریلا سانپ قرار دیا تھا۔ اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے رضا الہی اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں وقف کی ہیں۔ ان اوقاف کی صیانت و حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ یہ اپیل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جاری ایک ریلیز میں کی ہے۔ پریس بیان کے مطابق حکومت وقف ایکٹ 2013 میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ ایسی ترمیم وقف ایکٹ میں کی جائے گی جس سے اوقاف کی نوعیت و حیثیت بدل جائے گی اور اوقاف کا تحفظ غیر یقینی ہو جائے گا۔ خطرہ ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات بھی سلب کر لیے جائیں گے جس سے اوقاف پر قبضے کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تمام ائمہ مساجد اور علماء و خطباء سے اپیل کی ہے کہ اس جمعے اور آنے والے جمعے میں نماز جمعہ سے قبل وقف کے موضوع پر خطاب کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر نے ائمہ مساجد اور علماء و خطیب حضرات سے اس جانب توجہ دینے کی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے خطاب میں جمعے میں وقف کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالیں، نیز مسلمانوں کو اس بات سے واقف کرائیں کہ وقف جائیدادوں پر قبضہ نہایت مذموم بات ہے۔ حکومت وقت کے جو عزائم اور ارادے ہیں ان سے بھی لوگوں کو روشناس کرائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف کے موضوع پر خطاب جمعہ جاری کیا جا رہا ہے۔ ائمہ و خطیب حضرات اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے راجیہ سبھا کی 12 خالی نشستوں پر انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن کے ذریعے ایک پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ راجیہ سبھا کی سبھی 12 نشستوں کے لیے ووٹنگ 3 سپٹمبر کو ہوگی اور
6 सितंबर 2024 से कल सभी इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इन इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। 21 अगस्त को पर्चा नामजदगी दाखिल किया जाएगा और फिर 22 अगस्त को पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। आसाम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा में 1-1 नशिस्तें खाली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड 1 साल से मुअत्तल पड़ा है। बरसर इख्तियार जमात का कोई भी मुस्लिम रुकन असेंबली अपनी हुकूमत से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड की तश्कील को रोका हुआ है। ओखला के रुकन असेंबली और दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अमानतुल्लाह खां कई महीनों से मंजर से गायब हैं। सभी पांचों रुकन असेंबली खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुस्लिम नुमाइंदों की इसी खामोशी का नतीजा है कि 1 साल के दौरान मजहबी कमेटी की सिफारिश पर मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों के जरिए कई वक्त मसाजिद, दरगाहों को मसमार और शहीद कर दिया गया। ताज़ा मामला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर वाक़ मस्जिद गरीब शाह और DRM ऑफिस पहाड़गंज की तरफ से वाक़ मस्जिद हनफिया गौरिया का सामने आया है, जिसको गैर कानूनी बताकर सेव इंडिया फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार ने दोनों मस्जिदों के मामले में रॉयल डेवलपमेंट लैंड अथॉरिटी को फरीक बनाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को जब इसके बारे में मालूम हुआ तो आनंद फानंद वकला की एक टीम बनाई गई। 7 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत थी, जिसमें बोर्ड के वकील ने दावा किया कि मसाजिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के गज़ीट में शामिल है। कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। मस्जिद गरीब शाह के इमाम मौलाना आजम ने बताया कि मस्जिद रेलवे स्टेशन के बनने से पहले की है। ये तकरीबन 300 साल से ज़ायद पुरानी मस्जिद है, जो कि वक्फ बोर्ड के गज़ीट में शामिल है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 20 सालों से मैं यहाँ इमामत कर रहा हूँ। आज कोर्ट गया था, जहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील भी आए थे। बोर्ड को 1-2 रोज़ पहले ही इस मामले का इल्म हुआ है। अर्जी दाखिल करने वाली तंजीम ने रेलवे को पार्टी बनाया है, जबकि रेलवे ने खुद इस बात को कहा है कि मस्जिद 1935 से पहले की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कारगुजार सेक्शन ऑफिसर अब्दुल रहमान ने बताया कि दोनों मसाजिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं और गज़ीट में शामिल हैं। आबकारी पॉलिसी में बदउनवानी के इल्जाम में जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने LG को खत लिखकर कहा है कि इस साल दिल्ली हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाली जश्न आज़ादी की तकरीब में दिल्ली की वज़ीर तालीम आतिशी परचमकशाई करेंगी। हालांकि LG हाउस ने अभी तक इस हवाले से कोई खत मौसूल होने से इनकार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस खत के ताल्लुक से अभी तक कुछ नहीं कहा। मीडिया में गश्त कर रही खबरों के मुताबिक दिल्ली के वज़ीर-ए-आला ने LG को खत लिखकर कहा है कि इस साल जश्न आज़ादी की तकरीब में मेरी जगह आतिशी परचमकशाई करेंगी। इस खबर की बिना पर यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल ने आतिशी का नाम लेकर यह साफ कर दिया है कि अगर वो मुस्तफ़ी होते हैं तो आतिशी इनकी जानशीन बनेगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात की और रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया। वर्ल्ड बैंक ने रियासत में कई मिहाजों और प्रोजेक्ट्स में रियासत के साथ शराकत दारी से इत्तफाक किया है। जिन शोबों में सरमायाकारी की जाएगी, इनमें स्किल डेवलपमेंट, शहरी तरक्की और नेट ज़ीरो की तरक्की के अलावा शहरियों की सेहत की देखभाल, तशख़ीस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत दीगर शामिल हैं। आज जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस वक्त सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। वर्ल्ड बैंक के सरबराह और चीफ मिनिस्टर और इनकी टीम के दरमियान 1 घंटे से ज़्यादा तवील मीटिंग हुई। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि एक क्रॉस फंक्शनल टीम तश्कील दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि हर एक इलाके में एक तेज़ रफ्तार तरीके से प्रोजेक्ट को काबिल अमल बनाया जाए, बशमुल मूसा नदी की बहाली का मंसूबा, इसके लिए यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के करीब मुस्तकबिल का शहर और सिटीज़न हेल्थ केयर वगैरह। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने हुनरमंदी और इख्तिराई इक़दामात पर ताउन करने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के साथ मुफाहिमत की और एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से अपील की है कि बरक़ी पोल से केबल और दीगर मटेरियल को हटा दें जो राहगीरों, गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बरक़ी पोल पर केबल और इंटरनेट के वायर के नतीजे में बरक़ी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुशर्रफ फारूकी ने केबल ऑपरेटर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल एसोसिएशनों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि केबल वायर और इनके बंडल्स और मुख्तलिफ टेलीकॉम आलात के नतीजे में बरक़ी खंभों पर न सिर्फ बोझ पड़ रहा है बल्कि झुकने लगे हैं। मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि फुटपाथ पर लटकते हुए केबल अवाम की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में किए गए सर्वे का हवाला दिया, जिसमें बरक़ी खंभों पर गैर ज़रूरी केबल्स और दीगर मटेरियल की मौजूदगी से इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ को दुरुस्तगी के कामों में रुकावट का इंकशाफ किया गया। उन्होंने बरक़ी खंभों से केबल और इंटरनेट के वायर हटाने में 1 हफ्ते की मोहलत दी है।
भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली मल्लून राजा सिंह ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना करते हुए खदीम मंदिरों और इंडोमेंट अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की अपील की। राजा सिंह ने कहा कि मकतूब का जवाब अभी तक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से मौसूल नहीं हुआ है। एक मुकामी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए मल्लून राजा सिंह ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू इनके सियासी गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से बहैसियत कॉरपोरेटर अपने सियासी सफर का आगाज़ किया था। राजा सिंह ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश में हज़ारों एकड़ इंडोमेंट अराजी पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इंडोमेंट अराजियात और खदीम मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 90,000 एकड़ इंडोमेंट अराजी है, इनमें से ज़्यादातर पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से नाजायज़ कब्जों की जांच का मुतालबा किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर की अमेरिका से वापसी के बाद वो मकतूब रवाना करेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी कानून की मजम्मत की और कहा कि 15 अगस्त करीब है, हम इस दिन यौम आज़ादी मनाएंगे। इस वक्त मुझे अब्दुल हक खैर आबादी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे खबर पर आकर मुझे बताएं कि भारत आज़ाद हो गया है। ओवैसी ने कहा कि अब महमूद हसन और हुसैन अहमद मदनी क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि हमने 8 माह माल्टा जेल में इसलिए गुजारे ताकि ये दिन देख सकें कि हमारी औकाफी जायदादें हुकूमत छीन ले? इसलिए मैं इस कानून की मजम्मत करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी फाइनेंस बिल पर हुए मबाहस में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अक़लियती उमूर की वजारत का बजट इस साल 2012 और 2013 के बराबर है। अक़लियतों के लिए पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की फ़ी यूनिट कीमत 2007 और 2008 से नहीं बदली। 80 रुपये 100 रुपये अभी भी फराहम किए जा रहे हैं, जो नाकाफ़ी है। अक़लियती उमूर की वजारत के बजट में इजाफा करते हुए इसे 8,000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे कि किसी ने सही कहा है, टैक्स को शहद की मक्खी की तरह वसूल करना चाहिए जो फूलों से रस निकालती है। ये हुकूमत जून की तरह अवाम का खून चूस रही है। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम नए टैक्स निज़ाम में टैक्स की हद को अफरातज़र से मुंसलिक किया जाना चाहिए, जिसके नतायज बहुत दूर तक जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवाम के आशीर्वाद के जरिए ही तेलंगाना में इंदिरम्मा हुक्मरानी और एक जमहूरी हुकूमत कायम करने में मदद मिली है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात से कबल जो पदयात्रा की थी, इसके दौरान इन्हें अवामी मसाइल से रास्त तौर पर वाकफियत का मौका मिला, जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस हुकूमत मसाइल की यकसुई के लिए अमली इक़दाम कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ज़िला आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ायदा 20 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादे पर अमल करते हुए हुकूमत की तश्कील के पहले दिन ही ख़वातीन और लड़कियों के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम कर दी। उन्होंने दावा किया कि 3 माह में तकरीबन 30,000 सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए गए हैं और बहुत जल्द मज़ीद 30,000 जायदादों पर की जाएंगी। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने अराजियात के तनाज़ात की यकसुई के लिए जो धरानी पोर्टल शुरू किया था वो नक़ाइस से भरपूर था और इसे खलीज बंगाल में फेंक दिया गया। कांग्रेस हुकूमत अराजियात के मामलों की शफाफ अंदाज में यकसुई के लिए इक़दाम कर रही है और यह अमल बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के टी रामाराव ने पार्टी के खिलाफ झूठी तशहीर और पार्टी को निशाना बनाने वाली बेबुनियाद अफवाहें फैलाने पर सख्त इंतबा दिया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि हमने बेतुकान जद्दोजहद करते हुए एक रियासत तामीर की है और लाखों अफराद के दिल इस रियासत के लिए धड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद अफवाहें झूठे एजेंडों के साथ फैलाने वालों को वो आखिरी इंतबा देते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में बीआरएस के खिलाफ शाया हुई खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस तेलंगाना के अवाम की खिदमत जारी रखेगी जो वो गुज़िश्ता 20 साल से कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी जो रियासत में सरमायाकारी के लिए सनअतकारों को राग़िब करने अमेरिका के दौरे पर है, इन्हें गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मुसलसिल कामयाबी हासिल हो रही है और वो मुसलसिल मुख्तलिफ कंपनियों के वफ़द के साथ मुलाकातें करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए न सिर्फ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ कंपनियों से तौसीई मुआहदात भी करवा चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सरमायाकारों को तेलंगाना का दौरा करने की दावत दी। रेवंत रेड्डी ने अमेरिकन एयरलाइंस के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। बादशाह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी पर तवज्जो ख्याल करेंगे। वज़ीर आला ने वर्ल्ड बैंक के सीईओ से भी मुलाकात की। अमेरिकी कंपनी ट्राइजन इनोवेशन AIT ने तेलंगाना में अपने सेंटर को तोसी देने के लिए रजामंदी जाहिर की है। कांग्रेस हुकूमत की अभय हस्तम गारंटी स्कीम के तहत ख्वातीन को माहाना 2,500 रुपये वजीफे की अदम इजराई पर पुराने शहर हैदराबाद के बल्दी वार्ड ऑफिसों पर ख्वातीन का हुजूम उमड़ पड़ा है। हर जगह ख्वातीन की तवील कतारें देखी जा रही है। चार मीनार जोन GHMC
یہ گارنٹی اسکیم کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہر ایک وارڈ آفس میں کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں، جہاں ایک AMC کو انچارج اور ایک کمپیوٹر آپریٹر کو متعین کیا گیا ہے۔ خواتین جو اپنے داخل کردہ درخواست کی رسید کے ساتھ ان کاؤنٹرز پر پہنچ رہی ہیں، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک قطار میں ٹھہرنے کے بعد خواتین کو دوسرے وارڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہہ کر انہیں متعلقہ وارڈ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ صبح 8:30 بجے سے قطار میں ٹھہری ہیں، 5 بجے تک بھی ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے۔ اس کاؤنٹرز آفس میں پینے کے پانی اور بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ گرمی میں صبح سے شام تک قطار میں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جن کے چھوٹے بچے ہیں انہیں سخت مشکلات پیش آ رہی ہے۔ عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بہادرپورہ حلقہ اسمبلی کے کانگریس قائد پیر راجیش کمار اور دیگر قائدین محمد اقبال، عابد علی، محمد نصیر و دیگر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر بلدیہ سے ملاقات کرتے ہوئے متعلقہ وارڈ آفس کے کاؤنٹرز پر زائد اسٹاف کو متعین کرنے کے لیے نمائندگی کی گئی۔ حیدرآباد اور سائبرآباد پولیس راؤڈی شیٹرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ راؤڈی عناصر اپنے سرگرمیوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں اور پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عوام کا رد عمل ہے کہ پولیس صرف معصوم عوام پر اپنا رعب چلاتی ہے، جبکہ راؤڈی شیٹر سے بھائی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ انہیں پولیس اسٹیشن میں کرسی دے کر بٹھایا جاتا ہے، انہیں پانی چائے کے لیے پوچھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان راؤڈی شیٹرز کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ راؤڈی عناصر خاص کر گانجے کے استعمال کرنے والوں کی دہشت پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ معصوم عوام پر معمولی باتوں پر چاقو سے حملے کیے جانے کی بات عام ہو گئی ہے۔ اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ شہر میں موجود صحافیوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ صحافیوں پر بھی چاقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور پولیس کوئی کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس راؤڈی شیٹرز کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر رہی ہے؟ ناظرین، آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تازہ واقعے میں ایک راؤڈی شیٹر نے شہر حیدرآباد میں ایک یوٹیوبر جو یوٹیوب پر ایک نیوز چینل چلاتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ یہ واردات گزشتہ رات میلاردیو پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ شاستری پورم کنگز کالونی میں رہنے والے مبین مرزا محمودہ ہوٹل کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے کہ راؤڈی شیٹر سہیل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ زخمی شخص کو عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں مرہم پٹی کی گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر میلاردیو پلی پولیس موقع پر پہنچی اور جس نے جانچ شروع کر دی۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے۔ عوام پولیس کا رد عمل جاننا چاہتی ہے۔ مقدمہ درج کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے قدم اٹھایا جائے۔